شیش کھنڈ ہٹاون ہیچناوان یہ چھو مسکینن محتاجن اتھروٹ کرن ہیچناوان یتیمن کالس بڑ اتھ تھاون ہیچناوان اسلام چھو غریبن سینس کن رٹن ہیچناوان اسلام چھو ہمسایس ست حسن سلوک کرن ہیچناوان اسلام چھو مسلمان ست حسن زن تھاون ہیچناوان اسلام چھو مالس ماجی فرما برداری کرن ہیچناوان اسلام چھو پنی سوسائٹی اندر ہر کوئی حقدار حقوق ادا کریں ہیچناوان ہر کوئی حقدار سے حقوق ادا کرنش تعلیم دیوان اسلام چھو دین امن اسلام چھو دین رحمت اسلام چھو کوئی پٹھن جبر کرنک حکم دیوان ظلم کرنک حکم دیوان اذیت تکالیف واتنانک حکم دیوان میں نے جوانوں بزرگوں مومنین و مومناتن دت پروردگارن سو مقام دپن بلا وجہ یتنی یمن تکلیف واتناونی ساہس کریو اگر تہی حرکت انجام دیتو اگر تہی پھیل بد انجام دیتو تو پھر یاد رکھو فقد احتملو بہتانا و اثم مبینا تل چھوتے پنس کالس بہتانک تو بڑ گنہوک بار لدا کل قیامت کے دن تمہیں اس بارے میں پوچھا بھی جائے گا اور اس گناہ و بہتان کی سزا بھی دی جائے گی یاد رکھ مفسرین کرام کالا مخبنوم تفاسیرن اندر پچھک گنتی اندر شمارس اندر ون بائی ون شمار کرمی تیم چیز انسان سنگ معمولات انسان سنگ یمو ست اک انسان بیس انسان اس تکلیف چھو واتنا پہلے میں دو حدیثوں کے ساتھ ساتھ دو قول آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی پوری کوشش کر کے آپ تک اپنی عرضیہ گزارشات پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تاکہ بات دل و دماغ میں اتر جائے اور اگر کسی میں ذرا سا بھی بگاڑ ہو وہ راہ راست پہ آ جائے انشاءاللہ المستعان حدیث مبارک میں ونز حدیث تز قول کربارس نمبر 8 ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ یاو تاجدار سن دربارس مز حضور علیہ السلام فرمونیس اے ابو ذر اگرچہ کوئی تکلیف واتنو اتنے تھوڑا جو بیدار اگرچہ کوئی تکلیف واتنو اتنے یاد رکھ لینا یس کوئی آزار تکلیف چھکن واتنا یہ چھکت پنی طرف صدق کرن پروردگار سے دربار صدق کرن اب دیکھو کتنی اچھی عبادت ہے کوئی تکلیف نہ واتنا ہوا ادا سحر کرے ادا جود کرو ادا باقی تکالیف دی نہیں کسی کو تکلیف نہ دینا عبادت ہے یہ صدق گسا پروردگار سے دربار اور آگے سنو حضور علیہ السلام دیم حدیث مبارک مخصرن پنین صحابن مز ایک دو کھڑا صحابو میں ونیو بہترین مسلمان کس گو صحابو قرارس دو وقت تاجدارہ بہترین مسلمان کس گو اس کیا زانو واللہ و رسولہ عالم یہ حضائن خدا تو خدای سن نبی علیہ السلام کائنات نبی علیہ السلام فرمو دبن اے میانو یارو اے میانو جانی سارو ولا باونو بہترین مسلمان کزگو ونز دائدار زوند ہوئے آغا غزور علیہ السلام فرمو پنن یارن اے میانو یارو اے میانو جانی سارو بہترین مسلمان گو مسلمان
اللہ یم سن ات سدن تو زبان سدن روز بیاک مسلمان سلامت المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ بہترین مسلمان گو سو مسلمان یم سندن ات سدن تو زبان سدن بیاخ مسلمان روز سلامت زیو دین بیس مسلمان تکلیف کے غیبت کرنے کنسی مسلمان سنس کے چگلی کرنے لگ تارس تم الفاظ نازیبا ونس اللہ یمو سدن بیس تکلیف چواتن تائیداری کائنات علیہ السلام فرماون دبن سوئی مسلمان چو تمام مسلمانوں منز بہتر حضور علیہ السلام دوبار پنن یارن تلا میانو یارو اے میانو جانی سارو تلا میں وین بہترین مومن کچھ مومنین وندر مومن کس پیونا عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ورسولہ اعلم اے سانی تائیدارا خدا تو خدای سند رسول زانی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام و در جواب تو بوجھو مینو یارو تلا بوجھو مینو جانی سارو وانس دائیدارا زوند ہوئی وانس دائیدارا عیال دموئی قربان وانس گم خارا والدین دموئی قدوئی من نازن رد جنبی حضور علیہ السلام انوال رحمت جتادر کین جملہ یمائی کرن پنن صحابن مرمت وانس دائیدارا کمی آئی دن جواب حضور علیہ السلام فرمو وخ مومن گو سوئی میانیو یارو یمیس نش بیاخ مسلمان پنن عیال دی محفوظ لبیت پنن مال دی محفوظ لبیت یعنی جگہ اگر دکان یلازی جگہ چین پنس ہمسائی سنڈارا سن یعنی اگر جگار نبر کنیازی جگہ چین پنس ہمسائی مسلمان سنڈارا سن تلاون میانی جوانا کچھ عظیم چیز یت کو مسنگر لبن یوان وائی میں نے جوان کر کی چیز کو چھوڑو اسیل زیارتن بڑھ گزن ہر زیارت اس بڑھ پروردگار پوش نوین یمن زیارتن خنسائی اہل اعتقادن یمن اہل اللہن سائی اہل اعتقادن یمن ولی کاملین خنسائی اہل اعتقادن تو میں نو جوانو یہ اور گزن اچھ گزن تمنا ونچماو یہ دربار تریشدہ اللہ انتظام تھاون والو چاسن انتظام تھومت مگر گلاسن جاسن حقل گنڈ گلاسن ششت رزاسن گنڈت میں دو وائی دلیل کیا میں دو سلطان العارفین صبح دربار اسمس ایتیاسن گلاسن رز گنڈ دلیل کیا میں دو سمنان صبح دربار اسمس کلگامی میر سید حسین سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یس علمدار اسپیر میانی جوانا میں دو ایتیا ضرورت پہ یمن گلاسن رازق ششترو گڑنچ میں دو میانی پروردگارا درگاہ شریف وجد یمن گلاسن ششتر راز گڑنچ کیا ضرورت پہ میں دو میانی پروردگار محبوب العالم سندس دربار ازمز آیتی ششتر خوکل گلاسن گڑنچ کیا ضرورت پہ کائناتک پروردگار دیون جواب اوڑ دپن ولا حتا مولوی صبا ولا باونی دلیل کیا حتا اعتقاد نواز پڑھن والا مسلمان نواز پڑھن والا ولا حتا دائی بنن والا دعوت دیون والا نیکین کن بلاون والا انسان اسنا چھو اعتبار رود مدوین بیس مسلمان اس بڑھ کے اگر اعتبار روز تلنا گسن یم کامی خرگیز ہرگیز کے میں تو میانی ربان تمیق مطلب ماگو تل یہ میائی یلی مسلمانس پر اعتبار مگلو بروس مگلو مسلمان سن کاپ
آپس شر میلا کے امیک مطلب گو میانی ربا یما آئی ایمانس پر آنچ کیا جتائی دارن فرمو بوزو میانو یارو حتا مومن آگو سوئی یہ مسلی بیاک مسلمان مومن پنن اولاد دی محفوظ لبی تو پنن مال دی بڑھ ونیو پنن مال دے محفوظ لبے اللہ میانی جوانا بزرگا خیال تو میانی جوان حدا میں گرگڑ عرض ز خدیث ز قول گرنیت بوزناوت قول گرنیوک یس میں چونین دربار میں خدمت دزمز پیش کرنی سادہ جاسل کرے فرماون حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی فرماون اگر خون جائز کن جائیں بہت فرماون اگر خنزیر جائز کنی جائیں بہت بے وجہ اللہ یمو گرن اوڑ کی گئی یعنی بے وجہ یمن کوئی لائی یمن لات لائی یمن لوڑ ستن زیر لائی ٹاس لائی حضرت فضیل فرماون رحمت اللہ تعالی دپن یمن چن بے وجہ ٹاس لائی بے وجہ یمن تکلیف دن جویز کے شریعت چن خونس بے وجہ تکلیف دن جویز قرار دتمت خنزیرس بلا وجہ تکلیف واتناون جویز قرار دتمت کے تلامیانی جوان غور کر تلامیانی وقت کی مسلمان غور کر یلن خونس بلا وجہ یلن خنزیرس بلا وجہ تکلیف واتناون شریعتن جویز تلامیان مسلمانس تکلیف واتناون کچھ جویز حدا یل خونس خنزیرس بلا وجہ تکلیف واتناون گناہ تلون مسلمانس مومنس بندی خدایس تکلیف واتناون کو دابر گناہ گساس خیال کر میانی جوانا مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماون دبن قیامت دوئی جماعتا اخ اللہ میزانی عدلس بڑھ یلی یمن ین اعمال تولن وزن یہ یمن اعمالن کرن امی بدن فرمائی کائنات پروردگار اے میانی ملائکو تلا یم تلیوک یم کریوک جہنم رسید یم سنیوک جہنم کس بڑک ونس نارس اندر اللہ یتوی جہنم کس نارس من یمن اللہ کم عملن ترائین بد عملن ترائین بد قسمتن ترائین گنہگارن ترائین نابکارن ترائین فرماب نافرمانن ترائین اللہ روگردانن ترائین تو میانو جوانو یمن مزائس اخ جماعتا یمن خارشش بیماری کر پروردگار مسلط خارشش بیماری یمن جہنم اسمز تراؤن یا ایسا بیماری مازن سرسی پنیس بدنس کشان سرسی بدنس کھجان یہ مازن سرسی بدنس نام مسلس من نام یا جلدس من والت ماز تود تلن فرماون یلی اکھائی مومس ماز تود تلن تلن گچ ماز تود تلن تلن گچ اللہ مسنیری جسمچ اڑیج نئی حامیانی ربا ساچی معافی منگا حامیانی ربا شنا ثبوت شام دی جوین دل نافرمانی کران پروردگار چانو دردناک عذابو نیچی مگن پنا اے میانی ربا اشرٹ جی پنیس رحمت کی سایست خدایا ایسن تمو گناہ نیش باز یمو گناہ کرنے کی سب جہنم اسمن دیت پنن عذابن چھکن چھٹکار دیون کے عذابو نشر خواہی چھکن دیون کے مینو جوانو بزرگو پرماون یلی کشان کشان گش اللہ خجلی کران گش ینی ماز تود تلیت جسمچ اڑی ناری نانی یل اڑی جمیس نانی گش داگ کری سٹھا وہی وائی دیکرگ ادی دبی وائی میانی خدایا آئی میانی پروردگارا
میں کیا تیود گناہ کرمتل اے ربا میں کیا تیز نافرمانی کرمس میں کیا تیز رو گردانی کرمس اے ربا یم کی وجہ میں یود دردناک عذاب چھو پروردگار فرمائیس در جواب دپس چنا چھت نکین کرمتن نمازن تنا چھین کمی کے ولا روزن تنا چھین کمی کے چا کرام سوری اے ربا تل ونتم تل کیا دلیل میان پروردگار تل کیا خطا چھم تل کیا گناہ چھم یم کی وجہ میں یود دردناک عذاب پروردگار دیس اوڑ واپس جواب دپس تو سخنا میانین مسلمان بدن تکلیفات ناو تو سخنا میانین مسلمان بدن تکلیفات ناول آنس میانی ربا پروردگار فرمائیس دپس بس تو سخت من تکلیفات ناون یوسی عذاب چھوینا گسن جہنم مز یوسی عذاب چھوینا گسن جہنم مز یم کرک چھکنا دیون جہنم مز یوسی ویت وائی چھکنا کرن جہنم مز یوسی ماز چھکنا پانس تلن جہنم مز آنس میانی ربا دلیل کیا دپس یمن ہمسائن مسلمانن تکلیف اوسک در حیاتی واتناون اللہ یچوی تمنی مسلمانن تکلیف واتناونس خدای سنچ سزا اللہ بن جا اے مسلمان بن جا مہربان تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر فرموتا اداری کائنات علیہ السلام دبن جہنمس اچن کام مگر رحم دل بڑے سبحان اللہ طلاعت رحم دلی وچھو مسلمان تکلیم نوات نام وچھو بجر کیا وچھو تھزر کیا تائیدارن فرمو جہنمس اچن کا مگر رحم دل یعنی یوز جہنمس اچی سو عبادت گزار تیاش ضروری پروائن روز درن وول تیاش پروائن نماز پرن وول تیاش پروائن مالو استطاعت دشت حج کرن وول آئیس عمرہ کرن وول آئیس زکاة دیون وول آئیس اللہ زراعتس اشور دیون وول آئیس پروائن کے مگر سوچ یہ گچ رحم دل تیاسو اگر یوتا کرت رحم دل آسن کے یادا توش اگر یوتا کرت رحم دل آسن کے ہنس دائیداران دبن دل تحقن جنت سجد یعنی جنت اجن کہیں مگر رحم دل یس آچی عبادت گزارتے آئیس مگر رحم دل تے یاسن سنگ دل کے یاسن مسلمانن تکلیف دیون وول کے آزار واتناون وول یاسن مسلمانن تکلیف واتناون وول کے آزار دیون وول کے ایسے رحم دے تاجدار کائنات علیہ السلام فرموتا ہوئے فرمون تو کری زمین والن پر رحم تو پڑھ کر آسمان بول رحم آپ زمین والوں پہ مہربان ہو جاؤ آپ زمین والوں پہ رحم کرو یلتی زمین والن پر رحم کرونا آنز میانی خبیبہ فرماون یلتی زمین والن پر رحم کرو تائی بڑھ کر آسمان وول رحم پان میں تو میانی خبیبہ وجہ کیا اگر زمین والن رحم کرو آسمان وول کریے دی بدلائش بڑن رحم دبن چشین وہیں خبر شاید الخلق ایال اللہ یوسی مخلوق چھنا جمع باسی انسانیوتن نانا جمع باسی بس مولد موجیوتن نانا جمع باسی نے رشتہ دارت ہمسائیوتن نانا اے دائیدارہ دل کیا دبن الخلق ایال اللہ
دپن سوری مخلوق چھ رب سند آیا آت مز چرند چھا پرند چھا آت مز چون پالتو جانور حلال چھا یا آوار حلالو حرام جانور چھا وڑوئی چھا پکوئی سپاہی چھا یہ کیسا مخلوق چھ کائنات مز پروردگار سن حضور فرمو علیہ السلام سوری چھ ربی کائنات سن آیا اگرچہ خدا یسنی بہتر چھوئی نہ بنن اگرچہ پروردگار اسنی رت چھوئی نہ بنن انز میانی خبیبہ بنن چم دل کیا کر دپن دل کر خدا یسندس ایال سید بہتر سوئی چھوئی پروردگار اسنی بہتر یس پروردگار سندس ایال سید بہتر آس اللہ اللہ سویا چھو خدا یس نزدیک بہتر افضل انسان من احسن الى ایالی یس خدا یسندس ایال سید کیا آس بڑے ونیو یس خدا یسندس ایال سید بہتر رد آس محسن آس حضور علیہ السلام فرمو اے صحابو غفیر الامرأ مومسا میں وچ ایک دو خاتون آخ بڑھ گنےگار امس کر پروردگار مغفر کیا کرنس عرضہ تاجدارا کمی وجہ تو کیا کر امس کر خدایین مغفر کائنات نبی علیہ السلام دیتی من یوڑن جواب دبر بوجو مینو یارو بوجو مینو جانی سارو امنا اوسن زیاد عبادت کرمز کے امنا آسن زیاد نماز روز درمز کے حتی سانی خبیب زوز وندوئی دل کیا اوسم خاتوئی کرمت یت خداین امس بڑی وی مسری امس گنہان کیا کر مغفرت کرنس حضور علیہ السلام اندت جواب دوپن ایک دو وچم ویدی پیٹن ہوناک پیمت یوز زنگ تچن یوز پنی آخری شاہ گزراو امیا وچ ہون ویدی پیٹن اللہ امس ہونس تریش دادی آخری شاہ خزند وزن مرینوان پیمت امس ہونس فرماون میانو یارو امی خاتون تل پنن موز خور ساکس تلن موز خور تلن یہ ترون کریلس اندر یتھو یہ بریت آن واپس کھولن ادی ترون چرت امس ہونس اوسس من بڑی ون اکلٹ سبحان اللہ بلند آواز مز بیلٹ یہ ترون امس ہونس اوسس من چرت انس تاجدارا امس کیا گو انس خدایس آئی یہ ادا ایز پسند تم کرنس بس ایچی نیکی سی تمام گنہن نجات تمام گنہن مغفر رحمت خدا بہانہ می جویت تچھن زیاد وری واد لگر مناؤنس ایک بار آکے تو دیکھ کسی سے آپ حسن سلوک کر کے تو دیکھ حسن سلوک کر کے تو دیکھو خدا کی رضا حاصل کرنے کا ایک چھوٹا ذریعہ حاصل کر کے تو دیکھو اپنا کر تو دیکھو اتنے رحمتوں کے پھول برس جائیں گے تیرا دامن کم پڑ جائے گا اتنی وسعت میرے رب کے دربار سے مغفرت کے پھولوں کی تم پہ نچھاور ہو لیکن ہم آنے کو تیار نہیں اس کا کرم ہم پہ ہونے کو تیار نہیں ایک بار ہمارے منہ سے آہ کیا نکل گئی اس خدا کے دربار سے مغفرتوں کی برسات ہوگی نوازشاتن ہز انعاماتن اکراماتن ہز برسات کر سے پروردگار لیکن وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں سوچ مویل پرارن یونا لیکن یہ آوی کا مگنی اگر دروازہ ستر سوئیل یہ چدی ایسا ہیت گچھ ایسا یہ قانونی آپ کے دربار پہ کوئی آکے خالی جاتا نہیں ہمارے دربار کا قانون تو یہ ہو سکتا ہے کوئی آکے مانگ کر بھی خالی جا سکتا ہے لیکن خدا کے دربار کا قانون یہ ہے ایک بار جو آتا ہے وہ کبھی خالی لوٹایا نہیں جاتا اس دروازہ پر کوئی سی سوئیل سن یون
امس سائلس خطر پس سائن طرف عطا آسیا نا آسیا اس پر ڈیپنڈ اس پر کرا مگر یون یلی سائل دروازہ تل چھو کہ مگان چھ تلی چھس دیوان ہیت چھس نگا سا کہ یہ قانون یلی خدایس منگوین مغفرت کہت گیس یموین مغفرت کہت گیس ثواب کماوین تو اعمال نامس ہوریر کہت گیس لہذا اللہ تبارک و تعالی چاہسا پرارا آکر تو دیکھو حضور علیہ السلام فرمو موقع زنیو غنیمت زنیو اچھ باسن شاید اگر اس وری وادن اکسی جائی خدا کرو امی سید میل جنت نہیں آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ایک بار خدا کو پکار کر تو دیکھو لیکن یہ پکار تیرے دل کی ہونی چاہیے اس زبان ہزا سے اس دل چاہ سے سنا چوچا قیلن تقالن چوچا دل کن حالن کو تیرے سجدوں سے کیا ہوا صدیہ گزر گئی تیری دنیا بدل دے وہ سجدہ تلاش کر تیری دنیا بدل دے وہ سجدہ تلاش کر سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی شاعری مشرق شاعری کلندری علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماون سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی اے اقبال پھر کیا دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے ایون کوشر واز خانن ایون کوشر ترجمانن دبن سنا چھوچھا کیلنت کالن ساوچھا دل کے حالن کو یل دلی سود آسی قبل چوی سود اگر دل آسی نسود تو چاہے لاکھ کعبس کن نماز پر قبولیت دینی من نمازن پروردگار تویل سے قبل چوی معلوم آسن فقہائی کرام فرماون اللہ من جوانوں بزرگو آہا تعداد فقہ کتاب تول یل سے قبل آتین جو بھی کتاب اٹھانی ہے اٹھا کر دیکھو یل سے قبل نظری گشین کے سوچو کنجائی ویران اسمز یا جائی جگہ رابرت میلین یا پرچ قبلس کن نماز یک پری تو سکری رابری آئیتی یہ توی جوائی نماز ٹائم باسو ٹائم آؤ نماز پر وضو کرنست ملو یاب قدرت وضو پر ہے لیکن قبلہ نہیں ملا جوان میانی بزرگا دلا چو قبل یم اعتبار امی وقت فقہائی کرام فرماون یکن جا دل پچی تکنی پرز نماز اگر جد نماز مکلوت پرت ام پتن یکن راک کش ونی اپر پرت مگر قبلوس میں دب میانی جوانا بزرگا یہ نماز شاہ دوبار ونی دوراوی فقہائی کرام فرماون دپنانا چچینی نماز دوبار دوراوی کے میں دب حضرت میں اس پر نماز قبل نہیں تپرو سی دپن یل چپر دلو سی قبلس کو نہیں جھکی کیا فرق پڑتا کہ تیرا سر قبلے کی طرف نہیں تھا دلوس نہ تمگڑ قبلس کو نہیں تم نے حق نماز ادا کر دیا ہے لہذا دوبارہ نماز تمہاری نہیں پڑھائی جائے گی تمہیں دوبارہ تمہیں نماز کا اعادہ تم سے نہیں کرایا جائے گا دوبارہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا تو میں نے جوانوں بزرگوں ایک بار وہ آہ تو اپنے منہ سے نکال مگر جو منہ سے کم دل سے زیادہ نکل جائے یس اوس کمی مگر دل نیری زیادہ سی آہ بنین چانن مینن گنخن ذریعے نجات پھر کہنا جو تمہیں مرضی ہے کہہ دینا حضور علیہ السلام سج غلامہ تائیدارن پر موکم مزونیو کام پائی کے خر موکس تلیو پھوید
ہر موقع تلیو مثال دس اگر قیامت برپا گسن کیا گسن قیامت برپا گسن ام گڑ آفتاب بن یور بال ریز ریز گسن اس ہکوا کیا کرت کس یل نہ یادی روز اس کیا کرو ام گڑ ہر کس دپو ام گڑ نماز پر پریا کچھ نہیں کرے گا ام ساتھ آسن چیخو پکارک عالم ام ساتھ آس کپ کپی ہند عالم اللہ نفسا نفسی ہند عالم لیکن سنو کائنات نبی علیہ السلام فرمو اگر قیامت میانو غلام برپاس گسان پہاڑ چیمن ریز ریز بون وزت اللہ آفتاب چیمن سٹپ بائی سٹپ بون مگر تائیدارا ام گڑ کیا کرن تو چک حکم دیون امتس دپن بوزو میانو غلامو یس گڑ ونی موجود چنی چھ ونچ برپا گسنی گسن چھ گسن چھ آنز میانی حبیب ام گڑ کیا کرو فرماون اگر توی مز کوئی آتھس مز ام گڑ دی خضر کول آس کیا آس عربس من چھ خضر کول یہ چھ ژونٹ کول یہ چھ ڈوئی کول یہ چھ ٹنگ کول اور کول ژنن کول یس بکار لگی میو یسی بونی کول یم سید فائد وات حضور علیہ السلام فرمو قیامت چھ برپا گزن اگر جا آتس منزی فائد وات ناون وول کول چھوئی امی گرد مخوز گے آمیانی تائیدارا دل کیا کر دپن امی گرد مبوش حکن یکن موک میلی یہ کول وال زمین اس امی گرد یہ کولا روی جن امی گرد زمین اس حدا میانی تائیدار زوز وندی امسی جن کیا گجے آخری گوڑا سی کت روز کل من علیہ فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والکرام ام دو غی کی سوری پھنا گس اللہ ذات ذو الجلال حضرتی اللہ ام یعنی تائیدارا یہ کول یسید رنٹو اتنی روزی تی پھنا گس حضور علیہ السلام فرماون دپن تمہیں اس سے کیا ہے کہ یہ گس بوڑ پدوات نہیں پھوئد نانا یسی گوڑ جا میلے ہی نا منٹ میلے ہوئی منٹ میلے ہی کول ترو زمین خدای لچینی کی خبر یہی کر یسے غنیم زونیت یہی ما بنائی رب چانن گنہن ذریعے نجا موقع زان گنی مطراو کانگڑ کھالی بوس عرض کرا تکلیف ما بات ناو ہم سائیس سے ما بائیسی پچھو لکوڑ گناہ کر اچھا پتہ مفسرین کرام کیا فرماون تفاسیر نندر دبن اش آنگنوں مز اللہ سکوڑ کرکٹ ان پا دیوار پٹ لائے نبر کن جو رستے سے گزر رہا ہے بعض اوقات اس آنگنس میں موم جام وغیرہ گسن جمع پالتھین پچھے زالن داگر چا ووگر چا ہمسائی من چھ سارنی تکلیف بیڈ سمیل چھ پھیلن بدبو چھ پھیلن اڑن چھ زکام کر یہ چھن زیادہ کالس روزن یہ روز دون دون ترین دون یمن یا امساد وائت یمن گھنٹس تکلیف لیکن چوشین یہ بار نخ پیٹ ہے یاد رکھ لینا سو چھک آنگن مز ڈویت کرت انن لائن چھک وائت مز پکونیس چھ خطا بغیر مقتصبو یہ مومنین و مومناتن تکلیف آتا ہے بلا وجہ یاد رکھو اس وقت پکن امچا کرمت اس کا ظلم امچا سختی واتنامت مگر اشچے مس واتناون امچن کہیں خطا اش پنس کالس بہتان بار لدن تو گناہی کبیر ہو بار لدن بڑی گناہ ہو بار لدن لہذا توجہ رہے علماء کرام چھ یہ کت ایڈ اتمس کرا اکثر چھ مین نوجوان جوان طبقہ چھس عرض گزار آز موٹر سائیکل انن انفیلڈ نزانا تچ سائلنسر اس کمپنی ہون چھ سوچس نبر کرا پچس لاگا سو سائلنسر یس پت وائلنسر چاسن سائلنسر چھنا آسان اگو سائلنس گئی خاموشی یم چھ پڑین جوان تحتی پر سائلنسر ہی ونا سو چھو سائلنسر آسا سو چھو وائلنسر آسا سکر چھو سائلنٹ آسا چھو وائلنٹ آسا لہذا اگر سائلنسر آسیا تو گیا ہی کتا
अमचु वायलेंसर आसन अम सु ये पन्ने गाम मज नेरन बेके गाम के पता लगन फलाई सो लड़का द्राव अगर कह हार्ट पेशेंट अचानक ये शुना करन खुश करन हार्टस था अचु यो टास गसन अगर अचानक हार्ट पेशेंटस लड़ी गस अचानक तमिस गस हार्ट अटैक स्ट्रोक यस हार्ट लिहाजा ये कत छु अलमाओ ऐड करमचन ये भी मोमिनीन और मोमिनात को तकलीफ देने वाली चीज है ये छु आयत मज दाखिल याद रखो जवानों एक छोटे से मजे के लिए तुम अपनी आखिरत को तबाह न करो शाही वलायतन फरमो करम अल्लाह ताला वजल करीमन फरमो लज्जत के लिए गुनाह मत करो तो छु मज खतर गुनाह करन म करियो हजरत क्या फरमो मज छु खत्म गसन मगर गुनाह छु बाकी रोजन सख्ती खतर तकलीफ खतर मत रहियो नीकी ये सख्ती तकलीफ मकली मगर नीकी रोजी बाकी लज्जत खतर अमिस जवानस छु मज यवन ये आवाज द वचन मे कुन अमिस मज यवन अत मामूली मजस खतर फरमो शाही विलायत करम अल्लाह ताला वजल करीमो मकरियो गुनाह के ये मज छु मकलन ये रोज हमेशा फरमो मगर गुनाह छु रोजन बाकी याद रखो कंस दित रुपयस 10,000 15,000 20,000 लाख आज करम सो एहसान आइजिम एक करोड़ कम इज्जत खो छुन का चीज बोड़ अगर कंस रुपये 100 इज्जत बचो वन छुन करोड़ ते अत बराबर किस वक्त विज आव 100 इज्जत बचावन खतर बकार पनी आबिरू बचावन खतर बकार पत गो रथा पछा अमिस दितमुत टाइम अमिस वापस दिवार ये बात भी इसमें दाखिल तवज्जो रहे हमसाय तकलीफ वात ना हो मोमिनीन मोमिनातन तकलीफ वात ना हो पन्निस कालस बहतानुक बार लदुन तो गुनाही कबीरुक बार लदुन बड़ गुनाहुक बार लदुन लिहाजा कयामत दो आइस अमिस इंसानस परदिगार सिन तरफ दर्दनाक अजाब युस एम फैल बदुक मुर्तकिब गसान आइस पन्निस हमसायस तकलीफ वातनावन मुसलमानस तकलीफ वातनावन आइस अल मुख्तसर का ज्यादा वक्त दिन वराय मतलब इस्लाम च दीन रहमत च रहमत तकाज करन रहीमी हिन तकाज करा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिन गुलामा तशी रहबर त रहनुमा बनि तो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुवश तीन मामूलात जिंदगी है क्या तीन किरदार है क्या अपने तो अपने गैरों से भी आका का सलूक देखकर अपना मुहासिबा कर ले मेरे नौजवान खुद का मुहासबा कर ले मेरे नौजवान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या हाया हो क्या बाया हो मैं कर क्या रहा मैं किस ट्रैक पे चल रहा हूं मेरी मंजिल है क्या और मैं जा कहां रहा हूं तवज्जो हजरत आयशा ताहिरा आसन तहज्जुद वक्त आराम क्यों आराम ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वरिस आसन आसान तिम वार वार नेरान नेबर पत खड़ा गसान तहज्जुद नमाज अदा कर खातर ताजदारा अमे आई क्या वथा दपा आयशा ताहिरा आराम अमिस गस आरामस खलल वाते ये गो घर वाजन से पन्निस क्लोज करीबी इंसान से ताजदारी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मामलात खंदार हजरत अनस रदियल्लाहु ताला दबाम बावुस 8 वूर नबी अलैहिस्सलाम खिदमतस मस कचूर बड़ वन में सारी बस बकर कम कलील कलाम अत मोजस लग में दिल घंटे 1.5 घंटे वन मगर कम कलील कलाम तो बयम पर नातिया कलाम अगज इस गसर रखसत इंशाअल्लाह मुस्तान मुख्तसरन अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमान दबन बावुस 8 वूर हुजूर अलैहिस्सलाम सिंस खिदमतस मस मगर एम पत रूदुस ब 10 वरियन ताजदारस खिदमत
مت کر کس کالس اس 8 وُہُر یی پتہ اس 18 وُہُر گژھنس تام یہ خادم یعنی نیم وری دی خدمتس مزے گو 9 وُہُر بچ دہم گو 10 وُہُر بچ کہم گو 11 وُہُر یہ چھا کانٛہہ کمر رٕژ کران 11 وُہُر 9 وُہُر 10 وُہُر 12 وُہُر 13 وُہُر یہ بچہ کانٛہہ کمر رٕژ کران دپیو کانٛہہ 90% أمۍ سٕنٛز کامہِ آسن یم ناگوار گژھن واجنہِ آسن یعنی یُسٕے مٔنٛزۍ کانٛگٕر تہِ ترٲیِتھ یُسٕے مٔنٛزۍ آبہٕ گِلاس تہِ ترٲیِتھ یہِ چھُ مٔنٛزۍ میٹِنگ تہِ وٹان یہِ چھُ مٔنٛزۍ قۭمتی چیٖز تہِ پھڑاوان یہِ چھُ لاتعداد تِم کامہِ کران یمن پٮ۪ٹھ غُصہٕ اِنسانس چھُ یِوان لیکن انس فرماون رضی اللہ تعالیٰ کائنات کس نبی علیہ السلام سن غلام فرماون دپن یمن 10 ورین بتائیدارس خدمتس من چھسنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن اگر زاکل میں کام خراب تکر حضور علیہ السلام چھن زا پن دہان ورمت اے انس یہ کام کرت خراب زا چھن تائیدارن ونمتن اے انس یاس یہ کام یہ آئی کری مگر جاگر تھی کام یہ آئی نانا کنی لٹی چھن نبی علیہ السلام کنی پھر چھن حضور علیہ السلام تم آئی کلام کرمت کی میں گشی دل رنجید حتی یا گو پنن سجن تائیدار سن کردار یا گو پنن سجن معاملات حضور علیہ السلام سے غیروں کی طرف بھی دیکھو مختصراً یلی ہجرت کرتا ہزاری کائنات علیہ السلام 4 وری گئی تائیدار اس مدینہ اب یسرب والی زمین کو شرف مدینہ میرے آقا نے تو بخش دیا تھا فرماون 4 وری گئی 4 وری بعد آؤ ہجرت بد غزوی ذات الرقا پیش اس جنگ اس ناو ذات الرقا آتمنز اوی صحابن ہز تعداد ٹھیک حضور علیہ السلام اس نے پروائی خاص آت جنگ اسمس کی کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس بہت فوج ہے تاجدار گو امترو کلیس تل کے آرام کیا ترو بڑے بڑے سری کیا ترو کلیس تل کے ترو آرام چشمانی مازاق گئی بند قلب مبارک چھو حسیا فرماون غورس ابن حارس چھو کافر آخ امزون موقع غنیمت دبن صحابی چھو یوڑ حضور کو تین تنہا امزون موقع غنیمت یاو ایند گو تاجدارس نشن کھڑا حضور علیہ السلام چھو جیسے اتھر پاس کن ترومت آرام اسماس چشمانی مازاق چھ بند یم کر تلوار نیبر تاجدارن ترائی چشمانی مازاق یالا اللہ فرماون یتیم تلوار نیبر کر حضور ترائی چشمانی مازاق سرم چشم پنی یل ایتی دوپنے سے کافران سما باشوی نبی اندر تم بکرن قتل نوز باللہ دوپن آنز محمد آسی مچ تلوار تیرے پاس ہے کیا اگر سے بیدار گو کوئی پروانی تو چک بے سر و سامان میرے پاس تلوار ہے میں وار کرنے کے قابل بھی ہوں تو چک شنگی تائیدار شارز کرا چاہ چک شنگی اے محمد ابن عبداللہ حضور علیہ السلام فرمونس اب بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے دبن باز کرت قتل نوز باللہ من ذالک ون اے محمد میں نشکوز بچائی حضور علیہ السلام کرتا بسم دبن حتا نادان بکیا بدب یا یدن وی موجید وی مالا نانا واللہ یعصمک من الناس میں قرآن مجید سندر رو فرماون اے نبی بکرائی جل کو نشپان حفاظت اے نبی بکرائی جل کو نشپان حفاظت میں بچائی میون خدا سے کیا کرون آپ کو جو کرنا ہے کرو یتھی تائیدارن یتیون غورس ابن خارسس پہ تلوار وس حضور چیز دبن تل تلوار یتلن تلوار یہ پیون وس دبن حضور علیہ السلام اس عرض کرا اے محمد یہ نہیں میں تلواری و
وطن بہ کیا کر اے محمد تلواری چھمن وطن اتائی چھمن وطن یون تھپوی چھمن تلواری لگن حضورو کور تبسم تلوار تجن ام سنزی تلوار تجن ام سنزی پنن دستی مبارکن مز دوپنس حتا کافر ویون میں نش کس بچائی ساو سو ونستان ونن سوشک بے سرو سامان مش تلوار اتس گتن ون میں نش کس بچاوی بہ بچو وسمین خداین سے کس بچاوی ام کور عرض دوپن ناز میں کس بچاوی ام اسما وہ سربس پر اعتبار تے ایمان او تامت میانی جوال ام کور عرض دوپن حدث میں کس بچائی بار کرکتن بگس قتل مگر تچک بہترین بدل ہون وول مگر بدل ہن خود چھک بہترین معافی دیون وول بدل ہن کھوتن چھک بہترین معافی دن وول کائنات نبی علیہ السلام فرمونس ونیوسک میں پر تلوارت کھڑا لیکن میری فراغ دلی تو دیکھ جا جا اپنے قبیلے میں جا کے اعلان کر لے یا یمن کافرن یم جنگ سمی یمن برو کئی گس اعلان کر اللہ مجھے نبی نے آج جان بخی دی گے یا گو پنس قبیلس اندر کتابن مزامت فرماون یا سا گو پنس قبیلس مز یا سا گو یمن کافرن برو کئی دبن خطا کافرو حتا میانو رشتہ دارو حتا میانو اقربا اسمبا میں نے آج تک سب کو دیکھ تو لیا ہے میں نے آج تک بڑے بڑے لیڈر دیکھے بڑے بڑے کمانڈر دیکھے آج تک میں نے بڑے جرت مند دیکھے لیکن محمد جیسا بہادر آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے تم نے خطا تمہیں تو ہی تلوار مگر تو دی کرن نسم آزاد تو دی کرن نسم قتل کے اللہ اے خورز ابن حارس کوفر و رشتہ دار و اسبا کربا قرارس اے خورز ابن حارس کیا کرے خوئی دپن اب مجھے تمہارے دربار میں سکون کی ایک جھلک بھی دکھائی نہیں دیتی مجھے جا کے دامن مصطفیٰ میں مر جانا ہے اللہ یہی گر یہی تائیداری کائنات اخلاق عظیمہ بنیو امیز غورس ابن حارسس ایمان انک سبب اللہ یہ میرے نبی کا صحابی بن جاتا ہے اسلام چی فرانگ دلی ہشناون تشینا خیبری سے زینب بنت حارس خاتونیات یم زہر رلو چھاو المازس کیوں تائیداری کائنات علیہ السلام صحابوں کو تنول کیا صحابن کو موت واقعہ کیا صحابوں کو انتقال اشان لکٹ خبر حضور علیہ السلام سے خطر کے بڑبار صدم بڑبار غم کیا تو صحابوں مگر تاجدار رکایا آئے کیا تو اس ران کھومت تیمو کو انتقال پر ملال آقا علیہ السلام وہ تکلیف لیکن یہ نبی کسی انسان کے ہاتھ سے مرنے والے نہیں تھے ایمن پر ظاہر اثر کرن بولتے ہو مگر مارن والو سکنے توجہ یہ خاتون آئی بلاونے وانسا ہے زینب بنت حارس ظاہر کیز رلو دبن میں اس سے امتحان کروں میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جو آخر زمانے کے نبی ہوں گے تمن اگر ظاہر دنی تمن پورین تم مرن تم سے لہذا میں اگر تو واقعی چھوک تل انہی بھی ایمان اگر نہ چھوک تل وہ چھڑکار میرے آقا نے کلمہ بھی پڑھایا اگر صحابہ انتقال کیا تو کر کلمہ بھی پڑھایا افو درگزر کا دامن اختیار کر کے اس زینب بنت حارس کو ماں بھی فرمایا اللہ سہندہ یم جنگ احدس مز یس اتباس کوڑ ابو سفیان سس کھنداری یل بدر
بدرس مز اتبا آو قتل کرنے ابو جالا قتل کرنے ام پت اس ہر کا مورک ہر کا جنگ یت مز ابو سفیان اس پیش مگر احدس مز آیس ہندا خانداری سوئی ات مز گو صحابن ہند تعداد قریب 270 شہدان ہند یمن مز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار سن چجباب یلی شہید گو نا تو شو صحابن ہند لاش مبارکن سے کچا بے حرمتی آئی کرنے یمو قریش کفارن خزو کیسے خاتونو گرچو کوریو یا یندو گرچو ماجو بینیو یمو خاتونو یمو کر کام صحابن خند جسد آتھر بٹ تلک صحابن خند آزائی جسم جیسے کہ انف مبارک اذن مبارک نس کان یتوانو امن بنوخ مال آئے یہ مال یہ ہار ترو ہندا خاتون پنس ہٹس نائی امیر حمزہ تاجدار سے چجبابس کرن یہ سینے مبارک چاک تلوار ستن جگر کرنس نبر آئے قلب مبارک کرنس نبر یہ چوپن پنن دندن تا چوپن ہیچان ننگلاون مگر نگل نہ سکی کہ کسر تھون باقی یہ فتح مکہ گو تاجدارس نشل مرد آئی نا بیعت کرنے ات مز آئی پرد کرت کہ خاتون تے امن خاتون مز آئی خاتون آک ام کر سٹھا دردناک سٹھا نازیب نازیب کلام تاجدارس سے سٹھا بہودہ گفتگو حضور السلام اس لج خبر یہ گئی سندہ آسا تاجدار کرہن تلوار نبر دفن مینش چجبابس قرآن میں سینے مبارک چاک پتلنا مینش چجباب سن جگر یہ چبونا پنن دندن تا حضور کرہن تلوار نبر امس لائیہن گردیں نہیں میرے آقا نے فرمایا پردے میں ہندہ ہے نا پردس میں چاہ ہندہ دبن آنز محمد دبن اسلام کر قبول مصطفیٰ تمہیں معاف فرمائے گا آئے امدب تاجدارہ بناس کرا اسلام قبول مگر چوئی فراغ دلی تو چوئی اخلاق عظیمہ وچھت آئے یوتا مکر بحرمتی تاجدارہ یوتا میں دکھو چون دل مبارک میں دب سے کہہ رکھن میں معاف لیکن تم نے معاف کر کے اخلاق عظیمہ کا ثبوت دے دیا ہے وَإِنَّ بُيُّوت کے میون خاندار تے انی ایمان بچانا ایمان آئے یم قائم کر اخلاق سے کم نبی تاجدار توی فرمو حضور علیہ السلام فرمو پنس مسلمان بائیس ما وچھو تم نظری کے یوت امس دل رنجید گیس اچھ مویز اگر کشور گبار آئیسا دلس مز اس نظر تراؤس ہمش پانے باسن حقوق میں ناراض ہمس خز میں شرارت نہیں فرمو تاجدارن تیت کلام تیم کریو یمو سید 20 چون روب بہی نہیں المسلم اخو المسلم مسلمان چو مسلمان از بوئی ہمس گشن مسلمان تکلیف واتناون میں دو تاجدار اگر کس میں واتنو فرم من آزا مسلمن یہ مسلمان از تکلیف واتنو فقط آزانی ام واتنو نو مسلمان از کے ام واتنو پنیس نبی از تکلیف ومن آزانی یادت ہے جو یہ میں تکلیف واتنو فقط آزا اللہ ام واتنو خدای از تکلیف ام خدای از تکلیف واتنو ام سائز قیامت کی دو دردناک عذاب سے مز گرفتار گفن پروردگار تھینیو تیت سلامت مت سلامت صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ